Yun guys, nakahuli tayo ng malaking octopus. Mga 1 kilo siguro to. Yun o. Laki o. Sarap to guys, adobo. Yan. Yun o, 1 kilo. 1 kilo? Yun, laking octopus. Adobo to guys, tapos lagyan ng maraming sili. Solve na yung ulam para sa tanghali guys. Yan o, laki o. Salamat sa panonood.